मारी भी मो क्या मारी सर हुसैन सर बोल रहे हो? Yan ibo, pengrang tao 롱 스카그네 뭐 tao merak ko mandin. 사간티고 작싱아 앙니 채널로나 니김나 달니 비디오랑 디얀 등등등탕 오보스타운 것바랑니 그러면 아바족 니김니얀 안칭 노티스 얀 안칭 메갈라야오 등등등탕 비아프랑오 오보스타운 것바니 그러면 아바족 빼네 dimna 마이라카바 비디오랑 니 잔치나 바동아 dimna 나송 비디오니 클립 상고 스킵 가기전 양엔 좀 텔베겐 dimna 안칭 가루이 슛아오 마이라카바 오보스타랑 잉어 빼랑 니김나 anga belongin duk matna nakpa obos sarang ko nakimna anching NDO marakpa obos sarang echim dimna starangan maisya tau shu jengjeng wani ko dimna na sung nang tang tang video ni clip sang ko ra bajok dimna marakpa video ni chanchina ba donga dimna na sung video ni clip sang ko skip khage jagen chim ode 텔비겐 aro skip khage jan nigen chim ode ma shina ba donga dimna skip khai nigen chim ode ma mang ke ba ma shi jor peane dimna na sung nyang na ta man yen marakpa video rang dimna jojol video ni clip sang ko nyang pachina sakkan thikon molmolatinga Rupiang na simang sakantian V-Voice kudi ma singen dimni yan notice ni yan Kokrajhar ni saksa YouTuber mungsengpa wa ndakimna bini channel lo baita 2 million na batplirang bini subscriber rang donga ndakimna yan mijalo batangman somayo yan asamuna riba mateng somayo mairakpa obos tongachim yan biku arte khanagta chanchiachim wa asamni manderang ndakimna yan asamo dongpa manderang na anchingdi simsak nagta nangijok nimna mairakpa khatharangchi agana ni udakken nimna na sung knairang na tamangen nimna ya mande je mangan angko atte khana chanchechim uwarangko government tharaki action ragen chim odi nambigen aro gen chim odi nambigen ninba public na fara katani ko dakken nimna na sung knairang na tamangen binyagan pakatako मारी भी मो क्या मारी भी क्या मारी भी दिसुन मारी भी मार भी ना क्या मारी भी दिसुन इनका बाइक रुकी इनका क्या करबा लगे मुई तो आराम से यस ना मुई रिलैक्स से करसी मुई रिलैक्स करसी ये मेरे साथ आज हो रहा है, काल को आपकी बेटी या आपके साथ भी हो सकता है। बिना वजह कुछ दरिंदे के लोग मुझे रास्ते में रुकते हैं एंड मुझे मारते हैं एंड बेइज्जत करते हैं कि लोगों के सामने। एंड हाँ, मैं उनके खिलाफ कंप्लेन किया है भगरत्तापुर काहिलीपारा पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है। आई होप कि असम पुलिस बहुत जल्द से जल्द उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें एंड असम पुलिस को टैग करें। Reperang dukni khatha yan es garu isniko mansukpa khobor nga yan sikhe subachi riang mateng somayo yan obos thong sukpa yan nasung nakna tamaningen yan merongo yan gambani chiku pakin ba donsuani ko dakana sawa uku dauna nakta man kujanin ba khoboro paragatar perang nimnian blongi dukni khatha yan saksa kamkam yan dongen na yan bisa thangrangko alduk pa mathangpa nokni ko ni rakki dakken chim ode nasongra maikin ken perang dimnian blongin dukni khatha mirongo chi pakiro nangpa yan ramram khathong jo ko perang mo tao mai rakpa mandirang ungengjok dimnian dau garu sundakpa obos tharong em ya khamkhu ni ken chim ode makbuimna dakasa ga akaya perang nasongra maikin ka komai seksum janabat pon dimna blongin dukni khatha agan gen chim ode yan kangal nokni kon diraki mirong rang kon diraki khalaki rogen chim ode ya namma khathong jar perang nasongra mai dakin ka ya video ni clips ko dimna nasong clips ko nyang nagta man gen Yan ibo, pengrang tao ni obosta tao tengah sobayanga sike soba wilam nagaro tegemna sobayang matungo salo noko mande dongja dagemna noko dongja mateng somayo tao ya ni paketo mirong don pagpawan chi ba sengsa mansa rudape kalak sotaya ayo namen dukni segepa dongja nang biadian tangan mi asan tangan mi cetakki aldu metang paingacem di sarang sakatam dongako uni ko niki khalake tonanga ayo namen dukni pengrang nibo mai rakba mandian masian sangpulja niebo waton chi rara rakle da omang mang sain ruswa ya sadi tin jolrang ha ya da omang mang sarwa jengni gulja sukka jokna skang makang maiba makang mangmang ngaru ya obostha dekcha masinga nanga chichian dakple jak maiba ton dakple bangai nga jokona aro amango chiga akabaga makan kuruja niebo pengrang namen dukni ya de 지금 잠깐만 놓고 이제 뜬다 일랭이자 롱 스카그네 뭐 tao merak ko mandin khalak pla hade unian sangja jok play mirong
기지 숏뽕 나 우킨 기지 숏뽕이 방제 선사 쿠행아 야 바승니 그 플레이 루고 봐 mau mama kena udah mama mama kok 루타브로 그저 야 지금 간 동화 야 왜 Bangbatan saubadi ma singen usien mansuri ni gaman nigimni yan khangarang na dakchakpa mandi saksau nga khasagpa nga ndakimni yan batangmon somayo yan sallo yan bini gaman blongin viral ngani kuna song video rang saubadi ni kingnok ndakimni yan usien mansuri ni bimengo rain bayan prot khani rangko dakinga chim usien mansuri antangen ya prot khagpa miya samengol puani ko dakha nimnan song knai rang nakta mangen bini agan pakathaku mai dakpa katang chi aganin ba biya prot khani rangko dakinga chim dimna na song knairang naktaman gen yan ocean mansuri aro yan prot khagba mi asam golponi ko takinga सर हुसैन सर बोल रहे हो हाँ मैं हुसैन मंसूरी बात कर पा रहा हूँ मुंबई से भाई। ओके सर थोड़ी एक हेल्प चाहिए था अपने को कितना पैसे का? 1-2 लाख रुपए तक की जरूरत थी सर एक नया धंधा स्टार्ट करना है ना कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। अकाउंट में डालना है या जीपे में डालना है, किसमें डालना है भाई? गूगल पे अच्छा इसी नंबर में? हाँ इसी नंबर पे सर इसमें कुछ पेमेंट रहना चाहिए, गूगल पे में जरूर पेमेंट होगा, इसमें कुछ पैसा नहीं होगा तो नहीं जा सकता इसमें। मैं आपका फैन हूँ लेकिन मेरे को आपकी आवाज़ ऐसा हुसैन सर जैसी नहीं लग रही है आप वीडियो कॉल करोगे वीडियो कॉल करो, इस नंबर पे भरोसा नहीं है तो वीडियो कॉल करो। ओके सर हुसैन सर बोल रहे हो हाँ मैं हुसैन मंसूरी बात कर पा रहा हूँ मुंबई से भाई। ओके सर थोड़ी एक हेल्प चाहिए था अपने को कितना पैसे का? 1-2 लाख रुपए तक की जरूरत थी सर एक नया धंधा स्टार्ट करना है ना कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। अकाउंट में डालना है या जीपे में डालना है, किसमें डालना है भाई? गूगल पे अच्छा इसी नंबर में? हाँ इसी नंबर पे सर इसमें कुछ पेमेंट रहना चाहिए, गूगल पे में जरूर पेमेंट होगा, इसमें कुछ पैसा नहीं होगा तो नहीं जा सकता इसमें। मैं आपका फैन हूँ लेकिन मेरे को आपकी आवाज़ ऐसा हुसैन सर जैसी नहीं लग रही है आप वीडियो कॉल करोगे वीडियो कॉल करो, इस नंबर पे भरोसा नहीं है तो वीडियो कॉल करो। ओके नहीं तो मुझे क्या फ्रॉड समझ रहे क्या? 1 रुपया नहीं चाहिए, ठीक है ना? मैं 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे किसी गरीब का, कसम खा रहा हूँ। मैं आप मेरा वीडियो देख के आप मुझे फॉलो करते, 1 रुपया नहीं चाहिए मेरा बड़ा भाई आपका, ठीक है ना? कसम खा रहा हूँ, इससे बड़ी कुछ इंसान नहीं, 1 रुपया नहीं चाहिए भाई आपका, ठीक है ना? हेलो हेलो हाँ जी भैया, कैसे हो भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाईजान। लेकिन आप ऐसा फैन रह के आप लोगों के साथ में गलत कर रहे हो सॉरी अंधा पीछे नहीं करूँगा, कान पकड़ रहा हूँ, अब नहीं करूँगा। आप देखो, आप एक बार फेसबुक खोल के देखो कितना लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके नाम से। बहुत लोग पाकिस्तान का व्हाट्सएप कर हुए लोग कर रहे हैं तुम्हारे नाम से फ्रॉड, पाकिस्तान के लोग। प्लीज जरा अभी बंद कर दो ये सब यार ठीक है अंधा पे याद देखो, मैं सॉरी खा रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, भगवान की गैया माँ की कसम खा रहा हूँ, अंधा पीछे नहीं करूंगा, एक अपनी मूर्ति की कसम खा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है अभी ये वीडियो देखो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हुसैन मंसूरी। इंडिया में किसी को मदद चाहिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, आप लोगों का ज़रूर हेल्प किया जाएगा। देखिए आपने वो वीडियो मेरा पुराना वीडियो है, उसको म्यूट करके वॉइस ओवर करके लोग ने डाले। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, या आपके साथ में फ्रॉड करना चाहते हैं, आपका जो भी पैसा है वो लूटना चाहते हैं, और आपको कहीं भी मैसेज आए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे मेरा फ़ोटो लगा के कि मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपको 2 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा या उतना पैसा भरना पड़ेगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनसे दूर रहिए। और मैंने आज तक कभी आपको नहीं बोला कि मेरी वीडियो को शेयर करो, लेकिन मैं पहली बार आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और कोई इनके जाल में या इनके झांसे में ना फंसे। Sakantian okal gogoy khudi ma singen nimna okal gogoy yan aga nani khudakingam jobinda khu suot kapa khu yan suot nagata nangama nangja ninba public rang chis ngani khudakingon public rang agan chakani khudakingan nimna nangchung mata ninba aga natani khudakingan nimna yan asamu yan
election ni gaman meeting ngani somayo yan riangin ba Okil Gogoi aganani ko dakinga digimna agangin chimode Sir Himanto Bismo Sarma aro yan Okil Gogoi de belongin dao politics khalani ko dakinga aro saknian bobol nanggerkani ko dakinga asung nagata manengen dimna asung knairang nagata mangen yan public rang na mai takpa aganani ko dakinga chim digimna yan Okil Gogoi saksa yan Jobin Garna khasagpa ungachim tarangan Jobin Garna de khasagpa nyanga khadunga digimna yan justice ko mana manjak khengkhengna yan tauna khengkheng kamko khaani ko dakinga Okil Gogoi digimna na asung knairang nagata mangen binagan pakatako জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী গুলিয়াই মাৰিব লাগে নে নাই লাগে নে নাই এটাই ভালকে কক না লাগে নে নাই লাগে নে নাই হয় নে নহয় হয় নে নহয় হয় নে নহয় কেলে নিদিলে জানে নে নাই কাৰণ জুবিন গাৰ্গক মৰা মানুহকেইটা হিমন্তৰ বিজেপি পাৰ্টিৰ সদস্য জানে নে নাই জানে নে নাই মানুহকেইটাৰ নাম কি মই জানো স্যার হ্যাঁ কি নাম কি নাম হেমন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা উপাধিটো কি শ্যামকানু সিদ্ধাৰ্থ কি শৰ্মা তাৰপিছত শ্যামকানু কি মহন্ত আৰু এটা আছিলে কি অমৃত প্ৰভা কি লিখে আৰু এটা আছিলে কি সিদ্ধাৰ্থ আৰু এটা আছিলে কি গোস্বামী হয়নে নহয় উপাধিকেইটা একেই যে কথাটো বুজি পাইছেনে না সিহঁতক বচাবৰ কাৰণে হলে পুৰা লাগি গৈছে জুবিন দাক মৰা মানুহটো অসমৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা আমি একদম খাৰাং খাচ কথা কৈ দিয়া খাৰাং খাচ কথা কৈ দিয়া মানুহটো জুবিন দা আছিলে নে নাই অসমৰ কোন মানুহে এবাৰ জুবিন দাক বেয়া পায় কওকচোন সবে ভাল পায় নে নাই সবে বুঢ়ী মানুহ এজনীও বুঢ়া মানুহ এজনেও কয় এইটো মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা পাৰি নকয় তো সেই মানুহটোক মাৰি দিলে মাৰি দিয়া হত্যাকাৰীকেইটাক এতিয়া নুগুলিয়াই ঐ বাল্টি চুৰটো সি ৰাতি গুলিয়াই দিয়া হয়নে নহয় বাৰু মই মিছা কথা কৈছো নেকি মিছা কথা কৈছো নেকি অসমত যদি এনকাউণ্টাৰ কৰি কাৰোবাক গুলিয়াই মাৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী গুলিয়াই মাৰিব লাগে নে নাই ভালকে কক না লাগে নে নাই মই এনে কাকো গুলিয়াই মাৰিবলৈ নকওঁ কিন্তু হিমন্তইটো গুলিয়াই মাৰে হয় নে নহয় 80টা গুলিয়াই মাৰি দিলে 283টা গুলিয়াই দিছিলে মৰা নাই বাচি আছে যদি তই ভাই পুলিচে ধৰ্ণীয় মানুহক গুলিয়াই মাৰ তেতিয়াহ'লে অমৃত প্ৰভা আৰু কি মহন্তইটো শ্যামকানু সিহঁতক কেলে তই পূজা খাবলৈ দিছিলি ছুটি মনত আছে নে পূজা খাবলৈ ছুটি দিয়াটো মনত আছে নে নাই শ্ৰীমন্তই কৈছিলে নহয় তহঁতি এতিয়া আহিব নালাগে পুলিচৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে পূজা চূজা খাই লোৱাৰ পাছত এদিন দেখা দিবলৈ আহিবি পুলিচৰ মনত নাই আৰু হিমন্তই যে কৈছিলে এই জুবিন দাক মাৰিলে জুবিন দা মৰিলে প্ৰথম দিনাই কৈছে এইটো হেৰিয়া গাত দুখ নাই নহয় এনেকে কৈছে কি নাম এইটো শ্যামকানু মহন্তৰ গাত দুখ নাই নহয় প্ৰথম দিনাই সি আগতেই বিচাৰক ক'লে সি জাজে একদম আগতেই গম পাই গ'ল একদম তাই ঈশ্বৰৰ চকু আছে নহয় নিজে দেখি লৈছে বুজিছে নাই তাৰপিছত কি ক'লে বোলে জুবিন গাৰ্গক মৰিলে মই বোলে একদম ছিংগাপুৰৰ পৰা এনেকুৱা দামী একদম এৰোপ্লেনত লৈ আহিম নহয় চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটত লৈ আহিম তাৰপিছতহে গম পালো বস্তু অনা আমাৰ মালগাড়ীত যে বস্তু আনে সেই এৰোপ্লেনত বস্তু অনা ভিতৰত লৈ আহিছে জুবিন দাক ই একদম জুবিন দাক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে অপমান কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইকাৰণে মইতো ভাবো যে যি জুবিন দাক ভাল পায় যি জুবিন দাক ন্যায় দিব খোজে সি কেতিয়াও বিজেপিক ভোট দিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ দিগদাৰ হৈছে অলপ দিগদাৰ হৈছে মই গম পাইছো দিগদাৰ হৈছে হাত চাপৰিটো মৰতে লাহে লাহে মাৰিছে মই দেখিছো কোনোবাই ভাবি আছিলে বোলে বিজেপিকে ভোটটো দিম এবাৰ কি নাম এইটো মাটি বুলি ক'লে হ'ল মাটিৰ পৰা 500 টকা ল'ম এনেকে ভাবি আছিলে কোনোবাই মাটিৰ পৰা 500 টকা পাম নেকি এনেকে ভাবি আছিলে মই চালা জুবিন দাৰ নামত শপত খুৱাই দিলো ভোট দিব নোৱাৰিব বুলি এইবাৰ মৰি গ'ল আপোনালোক সঁচাকে জুবিন দাৰ পক্ষত ভোট দিব নে জুবিন দাৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব জুবিন দাৰ হত্যাকাৰীবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ পক্ষত ভোট দিব নেকি যদি সঁচাকে জুবিন দাক ভাল পায়
তেতিয়াহ'লে বিজেপিক ভোট নিদিব জুবিন দাই কি কৈছিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কয় জানে নাই বিজেপিটো বৰ বটলা পাৰ্টি বুলি কৈছিলে মনত আছেনে নাই মনত নাই নেকি সঁচাকে ডাইৰেক্ট জুবিন দাই কৈছে এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বটলা পাৰ্টিটোৰ নাম বিজেপি এইটোক কেতিয়াও ভোট নিদিবি মই এইবাৰ জীয়াই আছো এইবাৰ বিজেপিক হৰুৱাইহে মই যাম বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে মানুহটো মৰি থাকিলে জানেনে নাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইমান কথা কোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে তেওঁক চিকিউৰিটি নিদিলে জানেনে নাই আমাৰ দিলৰ মানুহ অসমীয়া মানুহৰ আচল অসমীয়া হয় বুঝা নাই আপোনালোকৰ ইয়াত তামোলপুৰতে পঢ়ি গৈছে স্কুল জানে নাই তামোল Na asima daw de video ni clip sang de kang nagta maninginok tao may lakapa ubos sarong nagta nang yemo pero nim na sung kang nagta maninginok digim na anga video rang ko somay kita upload kana kita manjinga video rang ko thari na kitan somay dongjing jokang ade perang kham kha anya silo uni gaman je mangan angni video rang ko nina kita singsing achim na sung nina kita manyan anga yan chalbaji dakarang basako bade upload kenga fast baji basako bade sni baji dakarang sa upload kana kita maninga je mangan angni video rangko nina gita singsing achim na sung mansuagen anga blog video rangko di upload kachim diba blog video ko upload ka gen chim odi makana tarangan nigpa dongja uni gman anga blog video ko upload khajawa ya channel lo je mangan viral video ko nina sking achim na sung na viral video ko rabagen dingtang obos thang parang ni gman dimna na sung mai takin ka ya video ni clips ko dimna comment section jana bat na gita gwalna perang dimna dal ni khanda pa video diasan sakan tikon ya video ko chakchiki nianina mthela sakan tinan Bye bye.